बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान फ़ौज की ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के ख़ित्ते के साथ जो बॉर्डर्स जुड़े हैं उन बॉर्डर्स तक उनकी तारीफ़ जो है वो बढ़ती हुई इस कदर बढ़ गई है कि अब तो एशिया से बाहर भी पाकिस्तान फ़ौज के झंडे जो हैं वो गड़ने शुरू हो चुके हैं। और इसी तरह की हमारे पास इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं कि आज पाकिस्तान फ़ौज के लिए कितना बड़ा एजाज़ी दिन है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए बिलखसूस कितना बड़ा एजाज़ी दिन है कि दुश्मन की सफ़ें जो हैं वो आज सफ़े मातम बिछा के बैठी होंगी और शायद वो इस चीज़ के ऊपर मातम कर रहे हों, रो रहे हों कि हम जिस अपनी पास की कंट्री के अपने फ़ौजियों को और पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुँचाने का ख्वाब देख रहे हैं, वो फ़ौज जो है वो एशिया से बाहर निकल के अफ्रीका जैसे बरआज़म में जाके भी अपने झंडे गाड़ना शुरू हो चुकी है। और इस एक कामयाबी से आप पाकिस्तान फ़ौज की जो दुश्मन के ऊपर बैठने वाली हैबत है उसका अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ही ये खबर निकलती है कि पाकिस्तान के कुछ जवानों ने अफ्रीका के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के जो अमन मिशन है उसको कुछ मामूलात वहाँ पे किए हैं और नाकाबिले वापसी जो है वो एक रास्ता अख्तियार कर लिया था और उसके बाद शहादत भी वहाँ पे हुई, ये सच बात है। लेकिन इस एक हैबत का आप अंदाज़ा ही लगाएं कि जैसे ये खबर निकलती है और TRT वर्ल्ड के ऊपर ये खबर छपती है और उसके बाद जितने भी इस वक्त मल्टीमीडिया के नेटवर्क्स हैं इंटरनेशनली सब के ऊपर ये खबर छप चुकी है इस वक्त, बल्कि पाकिस्तान की वेबसाइट्स के ऊपर भी जो है वो एक्सप्रेस ने भी इस आर्टिकल को छाप दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में काम करते हुए वहाँ पे एक जवान शहीद हो चुका है और उनकी इस वक्त टोटल जो तादाद है उन जवानों की वो 162 हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा आपको मैं अपग्रेड करता चलता हूँ, बताता चलता हूँ कि मामलात जो हैं वो किस तरह से हुए हैं। बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के जो अमन मिशन में पाकिस्तान की फ़ोर्सेस वहाँ पे गई हुई हैं अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ और उस हमले को रोकने के हिसाब से हमले को इसलिए रोकना था कि अगर वो हमला रुकता ना तो जो आबादियां थी आम लोगों की वहाँ पे भी उसके नुकसान जा सकते थे और उनको इतनी शायद शहादतें होती, वहाँ पे इतने लोग आम कत्ल होते कि मोर देन 100 उनकी तादाद बताई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान फ़ौज के जो वहाँ पे अमन मिशन में सिपाही मौजूद थे उनमें एक सिपाही थे जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त वो हवालदार थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी को सर फहरिस्त रखते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया और ख़ुद जो है वो उस हमले को सामने होकर रोका और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की और प्लस हमले को नाकाम भी किया और जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद थे उन सब लोगों को बचा भी लिया। हवालदार का नाम जो है वो मोहम्मद शफीक है और ये 2021 में UN मिशन में शामिल हुए थे पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से और इनका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान के इलाका मियाँ चन्नो से है और वहीं पे इनको जो है वो पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक भी आज किया गया। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से जो इस वक्त मौजूद है वो सकर्दू के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए खोल देना है। वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आप कह लें कि ये खबरें सामने आ रही हैं और अभी तक भी ये थ्रेट्स मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट की जानिब से। पाकिस्तान के अंदर जो सकर्दू का इलाका है वहाँ पे ऐन मुमकिन है कि भारतीय जो हैं वो अपनी जासूसी भी करवा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि वहाँ पे फ़ौजी हमला भी किया जाए। इस तरह की सूरत हाल के दौरान जब कश्मीर के अंदर उनके मसाइल चल रहे हों और कश्मीर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज को इंगेज किया हो तो वहाँ पे ध्यान हटा के पाकिस्तान का सकर्दू के अंदर इस तरह का मामला करना ये उनकी अपग्रेडेड एक चालाकी में शामिल आ रहा है। बड़े सारे डिफेंस एनालिस्ट इसके ऊपर लिख भी चुके हैं और बात भी कर रहे हैं कि सकर्दू के अंदर पाकिस्तान फोर्सेस के लिए एक बड़ा इम्तिहान जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर, इस तरह के हालात के अंदर पाकिस्तान फोर्सेस का वहाँ पे ये काम करना कि सकर्दू के अंदर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको बाकायदा तौर पे खोल देना, उसका रनवे जो है वो आज 2 दिसंबर 2021 को ऑन कर दिया गया और उसकी वीडियोस बहुत सारी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो रही हैं और उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल तकाज़े जो हैं उनको पूरा करते हुए उस एयरपोर्ट को वहाँ पे खोला गया और बड़े एजाज़ के साथ वहाँ पे फ़्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं।
تو یہ دونوں بڑی خبریں آج کے دن جو ہیں وہ ایسی خبریں ہیں جو پاکستان فورسز کو نہ صرف پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر، بلکہ دنیا بھر کے جتنے بر اعظم ہیں ان کے اندر پاکستان فورسز کی جو مقبولیت ہے اس کو بڑھانے کا باعث بن رہی ہیں۔ اچھا، ان دونوں خبروں کا، ان دونوں جو باتیں ہیں جو پاکستان فورسز کی اس وقت مقبولیت اور وقار کو بڑھا رہی ہیں، ان کا بھارت کے اندر جو ریئیکشن ہے اس کے اوپر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت بھی بھارتی مین سٹریم جو سیٹلائٹس ان کی ویب سائٹس ہیں ان کو جا کے دیکھیں، اسٹڈی کریں، جن میں ہندوستان ٹائمز ہے خاص طور پہ جو ہے اس کے اوپر آرٹیکلز آپ کو ملیں گے کہ پاکستان فورسز کے حوالے سے وہاں پہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ اسکردو کے اندر اس طرح سے ایئرپورٹ کو آن کر لینا، اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل حل کر لینا، یا وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے افریقہ والے معاملے کو جو ہے وہ ایک بڑا اچھال کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر جو ہے وہ باقی دنیا کی فورسز بھی موجود ہیں، باقی دنیا کی فورسز بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن صرف پاکستان کی جو ہے وہ آرمی کو ایک ڈبل سٹینڈرڈ اعزاز دینے کے لیے خبریں چھپ رہی ہیں، اور ایک جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ جس کا شاید کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بڑے آرٹیکلز وہاں پہ جو کہ ذہن سازی کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روایتی حریف اور دشمن کس طرح کا دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی تعریف ہو جس کو نیشنل انٹرسٹ کے اندر کوئی بندہ لکھے وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی، کوئی ایسی تعریف ہو جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر لکھی جائے تو اس کے اندر بھی وہ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ پاکستان آرمی کی یا پاکستان پولیٹیشنز کی یا ہماری ریاست کے ہونے والی کسی بھی اچھائی کو یہ لوگ کریڈٹ دینے سے کیوں اس طرح سے جو ہے وہ کتراتے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے ساتھ آپ کو ہندوستان ٹائمز کے اوپر، انڈیا ٹوڈے کے اوپر کسی جگہ پہ یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ بھارت کے اندر کرسچن کمیونٹی بھی اس وقت کتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے مسلمانوں اور سکھ برادری کے بعد۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ جو زہر اگلا جا رہا ہے مودی سرکار کی طرف سے وہ صرف اور صرف مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف اگلا جا رہا ہے، مگر اب آج کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، الجزیرہ کے اوپر آپ جا کے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے اتنی زیادہ وہاں پہ پابندیاں آ چکی ہیں کہ چرچ میں جانا بھی محال ہوا ہے انڈیا کے اندر۔ تو آپ کو یہ تو ملے گا کہ پاکستان کی فورسز کے حوالے سے جھوٹ لکھا جا رہا ہے، لیکن آپ کو یہ کسی جگہ نہیں ملے گا جس سارے مسائل کو انٹرنیشنل میڈیا اس وقت جو ہے وہ ہائی لائٹڈ کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ توفیق دے اللہ مودی سرکار کو کہ وہ اپنے ملک کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کام کرے اور خطے کے باقی ممالک کے اوپر اس طرح کی بری نظر ڈالنے کا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ ان ساری تفصیلات کے ساتھ اور آج ان دو بڑی خبروں کے ساتھ جو ہے ابھی آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کے نوجوانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔